हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा साहित्यर मुक्तियोद्धा जयराजगुरु पाठटे पढ़ा। तो एठा को लिखिं वीरेंद्र महांती। तो चलो आम वीरेंद्र महांती विषय टे जाणीना विषय। तो से समसामयिक ओडिशार शिशु साहित्यकों भितर गोटे। से वीरेंद्र महांती जड़े सुपरिचित लेखक अटंती। यही स्रष्टा पिलामानंक पई कविता, गल्प, प्रबंध, जीवनी ए सबु प्राय 20टी पुस्तक रचना करिसंती। तन्मध्यरु थुकुलु थुकुलु था कविता ग्रंथ पई से राज्य साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइछंती। तो परीक्षा रे कहिबा जे साहित्य एकाडेमी पुरस्कार केउ ग्रंथ पई पाइछंती। तो तुम कहबो थुकुलु थुकुलु था। तो शिशु हसिले दुनिया हसे पुस्तक से हिंदी भाषा मध्य अनुदित होई सर्वभारतीय स्तर में पुरस्कृत मध्य होइछंती। दि ग्रेट कैट एंड अदर स्टोरीज मध्य तांका लिखित गोटे इंग्राजी पुस्तक। साबास ठेकुआ अजाद दिने मन कथा कहिले गल्प पुस्तक, एई मोर प्रिय जन्मभूमि, ठियापुची नारंग ए सब कविता गुड़िक लिखिछंती। और जयराजगुरु, केलुचरण महापात्रଙ୍କ जीवनी ए सबु से केतेट लिखिछंती। तो भारतीय मुक्तियुद्धर प्रथम योद्धा जयराजगुरुଙ୍କ त्याग, साहसिकता और देशप्रेमर परिचय विषय से यही पाठरे आम पढ़ा। तो इतिहास कहे जे भारतर प्रथम मुक्ति संग्राम ओडिशा रे ही आरंभ होइथिला। ए देश पाई, ए जाति पाई, ए माटी पाई जो वीर योद्धा माने संग्रामर सम्मुखीन भागरे रहिथिले और देश मातृका को विदेशी आक्रमणकारी हाथों मुक्त करने निज जीवन को विसर्जन कर देथिले। निज जीवन ठारू देशर स्वाभाविक मानू बड़ बोली भावुथिले और फांसी पाई से हसी हसी मृत्युवरण करथिले और तांको आमे मृत्यु विजयी मध्य कहिथाउ। से वीर योद्धा परम देशभक्त मानक मध्यरे देश स्वाधीनतार प्रथम संग्रामी योद्धा विप्लवी जयराजगुरु अन्यतम थिले। तो विश्वासघातक इंग्रेज माने ईस्ट इंडिया कंपानी गठन करी सारा भारत वर्ष को निज अधीन को आनी और परे शेष स्वाधीन देश भाव में ओडिशा को आगमन मध्य करथिले। ओडिशा रे सेतेबेल को मरहटा माने राजनीति करुथिले और हैदराबाद रो निजाम, मैसूर रो टीपू सुल्तान और पंजाब रो सिख संगठन प्रभृति इंग्रेज मानक द्वारा जारी होइतिबा आदेश प्रतिहत करिया पई निज स्तर रे उद्यम जारी रखिथिले। तो ओडिशा रे खोर्धा राजा मुकुंद देवଙ୍କ मुख्य परामर्शदाता, प्रधानमंत्री और राज्यर व्यवस्था इंग्रेज मानक विरोध में संग्राम करिकी इंग्रेज मानक विरोध संग्राम करथिले आउ चेतना सृष्टि मध्य करि पारिथिले के बक्सी जबंधु। तो परवर्ती समय बक्सी जबंधु, विद्याधर महापात्र, तापंग दलबेहेरा, पिंडिकी बाहुबलेन्द्र, जोरा विषयी, चकरा विषयी, बी सुरेंद्र साय ए सबु प्रमुख व्यक्ति मुक्ति संग्राम को आगे नहीं थिले। तो वास्तविक वीर केबे पंचघंटा दे नहीं बोली से माने कहथिले और निजर जीवन भयर देशर स्वाभिमान को बलि दे नहीं बोली से माने जानिथिले। तो खोर्धा राजांकर राजपुरोहित सेनाध्यक्ष जयराजगुरु सेपरि जड़े सच्चा देशभक्त मध्य थिले। जयराजगुरु से मातृभूमि को विदेशी शत्रु मान कबलरू रक्षा करने निजर प्राणबली देइथिले। जयराजगुरु थिले जन्मरु वीर। से पंडित श्रेष्ठ गदाधर राजगुरु वंशरे जन्मग्रहण करथिले और निजर पांडित्य बल वीरत्व प्रदर्शन करी सारा भारत वर्षर मुक्ति संग्राम प्रथम नायक भाव प्रतिष्ठित होइथिले। 1739 ख्रीष्टाब्द अक्टोबर मास 29 तारिख पवित्र अँला नवमी तिथि श्रीक्षेत्र निकटस्थ वीरहरिकृष्णपुर ग्राम से जन्मग्रहण करथिले। या गोटे मन रखिथिबो केउ जहाँ जन्मग्रहण करथिले आ केते मसिया रे हला। तो शुणा जाए जे से पिला बेले जई गुरुंडी गुरुंडी दांडी पिंडारू तलकू खसी पड़ीथिबा बेले कालिया घोड़ा आसी वीर बालकंकु अटकाई देखिथिले। तो घोड़ार बेकरे थिबा बेल्ट धरी जई ओहली पड़ी खुशी होइथिले। तो यही समय पिता मंदिर पूजा करी फेरुथांती और पुओ कालिया घोड़ार बेकरे ओहली खेलुथिबा देखि से आश्चर्य मध्य हो जाइथिले। सेही दिन ठारू बालक जई सबुदिन कालिया घोड़ा सहित खेलिबाकू आग्रही हेला और रक्षणशील परिवेश मध्य जई बाल्य शिक्षा समाप्त कर सारा पारंपरिक शस्त्रादि निपुणता अर्जन करथिला। बा से पिलादिनर शिक्षा समाप्त कर सारिबा परे
से सशस्त्र मध्य शिखिथिला हला अस्त्र शस्त्र गुड़ाक। तो पिता चांद राजगुरु खोर्धा राजांकर कुल पुरोहित थिले। तांको बापा हला तांको बापांको नाम अछि चांद राजगुरु। से खोर्धा राजांकर कुल पुरोहित थिले काहेकि ना से ये घरे होचंती गोटे ब्राह्मण हला। तो राजगुरु पदवी से अधिष्ठित थिले और तांकर आयोग बा वियोग हो गला बा मृत्यु घटिथिला के इरा तम चांद राजगुरुंक बेले से जयराज गुरुंक तांको बापा वियोग घटिला। से को पदवी रे थिले आउ राजगुरु पदवी रे थिले आउ। तो मांकर इच्छा थिला जे जय को विवाह कराई सुखरे घर को बहुटी आनिले से दुख लाघव हो बोली कहथिले। तो मात्र जे निज देश पाई अत्याचारी विदेशी शासक मानक दायरु रक्षा करिया पाई प्रजा मानकु अहरह से चिंता करुथिले। से कौन निजर सुख पाई विवाह बंधन आबद्ध हेबा पाई चाहू नथिले। पुअर एपरी हाव भाव देखि माँ चिंतित मध्य होइतिले। चिंतारे शय्याशायी होइतिले और मांकर इच्छा थिला जे पितांक अन्ते खोर्धा राजांकर राजगुरु बा पदवी रे जे अधिष्कृत हंतु बा से चाहूते तांको माता जे से राजगुरु भाव में खोर्धा राजांकर राजगुरु हिसाब से बा पदवी पांतु बोली से चाहूथिले काहेकि ना तांको बापा पाउथिले हेला थेले ना। तो जेते बेले को खोर्धा राजा जई को बारंबार खबर पठाउथिले सेही समय को निज गाँ पाख अंचल रे बर्गी मानक द्वारा साधारण लोक अत्याचार रे विकलित होइथिले। तो लोमहर्षणकारी हिंसाकांड रे जनसाधारण अतिष्ठ होई पड़ुथिबा कथा जानी विप्लवी जयराज गुरु निरीह लोक मानक साहाय्य करिया पई से खोर्धा राजा को साक्षात करथिले। या परे राजगुरु पदवी रे अधिष्ठित हेले युवराज बा युवक जयराज गुरु। तो जयंकर विचक्षण बुद्धि थिला, देशप्रीति मत थिला, भक्ति साहस शक्ति यही सबू थिला। सेथिपाई राजा राज्यर प्रधानमंत्री नियुक्त कले, मुख्य परामर्शदाता सेनाध्यक्ष मध्य कले और राज्यर मुख्य व्यवस्था रूपे मध्य अवस्थापन करथिले। तो विप्लवी वीर निजर दायित्व करिबारे कर्तव्य को ठीक भाव में संपादन करने को जाई निजर पारिवारिक जीवन मध्य कथा भूली जाइथिले। तो से सारा जीवन अविवाहित ही रहिले। तो 1803 रे इंग्रेज माने मरहट्टा शासन दिन ओडिशा अधिकार करथिला। तो सेतेबेल को खोर्धा राज्य स्वाधीन थिला। तो एही घड़ी संधि समय रे दिव्य सिंह देवंकर मृत्यु जोगु तांकर नाबालक पुत्र मुकुंद देव खोर्धा राज सिंहासन रे अभिषिक्त होइथिले। तो से अभिज्ञ दक्ष राजनीतिज्ञ, कुशली कूटनीतिज्ञ, सेनाध्यक्ष मध्य थिले, महामंत्री, मुख्य परामर्शदाता, व्यवर्ता यही सबू थिले। तो से मुंडरे राज्यर समग्र भार लदी दिया जाइथिला जयराज गुरुंक। तो मुकुट विहीन सम्राट रूपे जयराज गुरु देश को रक्षा करने पाई इंग्रेज मान विरोध में लड़े आरंभ करथिले। तो खोर्धा राज्य दे इंग्रेज माने सैन्य सामंत ने कटकर 12टी दुर्ग दखल कर नेले और इंग्रेज मान चरम विश्वासघातकतार क्षुब्ध होई जयराज गुरु इंग्रेज मान विरोध में विद्रोह मध्य करथिले। शंभु भारती नामक जड़े सन्यासी को साथी कही से गाँ गाँ लोकों को मताई इंग्रेज विरोधी जनमत सृष्टि करथिले। फल गाँ गाँ रे पाइक पुओ, खंडायत पुओ, वीर योद्धा माने माति उठिथिले और ताती उठिथिले। तो पाइक मानू नहीं मेली तैयारी हैला। मेलीर मेढ़ी होई वीर योद्धा जयराज गुरु सैन्य मानू तालीम मध्य देले। हठात 2000 सैन्य सामंत को नहीं जयराज गुरु कटक 12टी दुर्ग को घेराव करी कर्णेल हारकोंट को ठारू चुक्तिपत्र अनुजाई 1 लाख टंका दाबी मध्य कले। कर्णेल एभली अतर्कित आक्रमण रे भयभीत होई नगद 40,000 टंका प्रदान करथिले हेला। भयभीत हेलिथिले के कर्णेल मात्र 4 गोटी प्रगणा फेरस्ता पाई राजी मध्य हेले नाही। तो जयराज गुरु 40,000 टंका नहीं पाइक मान मंगल पाई खर्चा कले और इंग्रेज शासन विरोध में युद्ध प्रस्तुति रे लगी पड़िथिले। खोर्धा राज्यर ग्रामांचल बछा बछा वीर युवक मानू आनी से बरुणई गढ़ युद्ध तालीम प्रदान करथिले। कनिका, कुजंग, विष्णुपुर, मरचीपुर राजा माने विद्रोह सामिल होगापाई हाथ मध्य बढ़ाइथिले। एही समय जयराज गुरु चतुरतार सह मराठा मानक साहाय्य पाई नागपुर भंसला सह गुप्त मंत्रणा मध्य करथिले। किंतु जयींक कथारे भंसला एकमत हेबा परे खोर्धा राज्यरू गुप्तचर चिठी सह सैन्य सरंजामर चिठा नहीं जीवा बाटरे सम्बलपुर ठारे इंग्रेज मानक हाथ में धरा पड़ जाइथिले। तो जयींकर समस्त कूटनीति को भंडूर करने इंग्रेज शासन षड्यंत्र मध्य कला।
ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଜୟୀ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାମିଲ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଜୟୀଙ୍କର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ଗଜାରୋହୀ ତିନୋଟି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ କୁଶଳୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେନାପତି ରାଜଗୁରୁ ଚାରି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାହାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଢେଙ୍କିଆ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗରିଲା ବିଭାଗ। ତ ମୋଟ 15,000 ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ୀମାନେ ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଛୁପି ଶତ୍ରୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଣୁଆମାନେ ଖାରରେ, ଗନ୍ଧକ କୋଇଲା ଓ ଲୌହ ଗୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ତିଆରି କରି ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ସେପରି ଢେଙ୍କିଆମାନେ ଖଣ୍ଡାରେ, ତରୁୱାଲ, ଢାଲ, ଧନୁଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗରିଲାମାନେ ପଛପଟୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଭାନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ତ ଏହାଛଡ଼ା ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଳଧର ବ୍ୟୁହ, ଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ, ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ର ବ୍ୟୁହ, ସୂଚୀ ବ୍ୟୁହ ଓ ସେନାଶାୟୀ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ଚକମା ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ରାଜାଙ୍କ କୁଳପୁରୋହିତ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ ଓ 4ଟି ପ୍ରଗଣାରୁ ଖଜଣା ଆଦାୟ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ସନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେହି ପ୍ରଗଣା ମାନଙ୍କରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ଭାରତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣା ଜାରି କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓ ଖଳନାୟକ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଚୁଗୁଲିଆ, ତୋଷାମଦିଆ ମାନଙ୍କ ସହ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଜାରି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏସବୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ପିପିଲି, ଢେଲାଙ୍ଗ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗୁଲିଗୋଲା, ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅକ୍ତିଆରୀ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କଲିକତାରୁ ଦକ୍ଷ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହ ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲେ ଓ 1804 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମେଜର ଫ୍ଲେଚରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଂରେଜ ସେନା ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମରସଜ୍ଜା ଦେଖି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୁବଶକ୍ତି, ପାଇକ ଶକ୍ତି, ଦଲେଇ, ଦଳବେହେରାମାନେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଢ଼ାମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହର ଚମକ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ମାଟି ମା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଶହ ଶହ ବୀର ଯବାନ। ତ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳର ଭେଣ୍ଡିଆମାନେ ଢୋଲ, ମାଦଲ, ଶଙ୍ଖ, ମହୁରୀ ବଜାଇବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖୋରଧା ମାଟି ତାତି ଉଠିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ବରୁଣେଇଗଡ଼ ତଳେ ଥିବା ମୁକୁନ୍ଦପୋଷା, ଜେମାଦେଇ, ପଡ଼ାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ସଜାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଗରିଲା ବାହିନୀ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ପରି ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ଶହ ଶହ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ 3 ଦିନ ଧରି ବରୁଣେଇ ଅବରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଗଡ଼ର ଭେଦ ଇଂରେଜମାନେ ପାରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ମାଟି ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ, ନିଜର ଭିଟା ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉନ୍ମାଦନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପାଇକ ଜାତି ଲଢ଼ୁଆ ବୀର ଖଣ୍ଡାୟତମାନେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଥିଲେ ଓ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜଗୁରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ଗଜପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ମହାରାଜ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ପୁରୀର ଗଙ୍ଗମାତା ମଠକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ନୀତି ନିୟମ ପାଇଁ ମଠାଧୀଶ ନରୋତ୍ତମ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପ୍ରେରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଦୁଦୁମ୍ବି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ସେବକ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଥିବା କଥା ଶୁଣି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ମନରେ କମ୍ପନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥତା, ସାଧୁତା ଓ କର୍ମତାଟକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମପାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ, ଦେଶର ଜାତିର ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ତାହା ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଉଦାହରଣ ସହିତ କେତେକ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଚୁଗୁଲିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା କେତେଜଣ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନରସଂହାର ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥାନ୍ତି।
ଶେଷରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ସିଂ ଲୌହମାନବ ଲୌହ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ 1804 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ବନ୍ଦୀ ହେବା ଜାଣି ମହାରାଜା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଓ ବାଟରେ ସେହି ନିମକହାରାମମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଧରାପଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତଥାପି ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୁନର୍ବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଦିନୀପୁରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବିଚାର ହେଲା ଯେ ବିପରୀତ। ମାତ୍ର ଯିଏ ନିଜର ପରିବାର ଗାଁ ରାଜକୀୟ ଭୋଗ ବିଳାସକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସେ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ, ସେହି ପରମ ଭକ୍ତ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମୁହଁରେ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା ଆସେ, କ'ଣ ଛଳନା ପାଇପାରିବ କି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ସେହି ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାକୁ ତାର ଜିଭ ଲେଉଟିବ କେମିତି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଦମ୍ଭର ସହିତ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଟି ମା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏକ ମୃତାସନ୍ନ ଜମାନବନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କାହିଁକି ସାରା ମାନବ ସମାଜକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରେରଣା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ମିଥ୍ୟା ମତାମତକୁ ନେଇ ଇଂରେଜ ଶାସକ 1806 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମେଦିନୀପୁର ବାଗିତୋଟା ନାଲ ନିକଟ ପୁରୁଣା ବରଗଛ ଡାଳ ଦୁଇଟିରେ ଆହତ ସିଂଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ତୋଟାମାଲର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ, ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁଲେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ। ତ ଘାସ ଫୁଲମାନେ ଝାଉଁଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, ଗଛ ଡାଲରୁ ଝରିଲା ଲୋତକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଇଜ ମଶାଣି ସମ ନିସ୍ପନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ମରି ବି ଅମର ହୋଇଗଲେ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପାଇଁ ଭାରତ ମା ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।